ताई लेट्स गो, मुझे भी देना है। तो नाराज हो अरे मॉम के लिए फ्लावर्स के ताई ताई ऐसा हाय हैप्पी बर्थडे। हाँ, हैप्पी बर्थडे मॉम ओह माय गॉड, लालचन, ये कोई उम्र है इससे टाइम देगा? आपकी उम्र ही क्या है और को मिलता हूँ गर्मा गर्म रोटी, ये रोटी में एडवांटेज आशीर्वाद आधारित यानी आशीर्वाद 6500 ରୁ ଅଧିକ ଚୟନ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଗ୍ରହକୁ ଚୟନ କରେ, 3 ଥର ଭଲ ଭାବେ ସଫା କରେ, ପଦ୍ଧତିରେ ଚକିରେ ବେଶୀ ଏବଂ ଜରୁରୀ ପୋଷଣକୁ ଲକ୍ କରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରୁଟି ରୁହେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନରେ ଭରପୁର। ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ପ୍ରତିଦିନ ମଲ୍ଟିସି ଏଭଳିଆ ବ୍ଲୁ ଗ୍ରାସ୍ ବାଛିଲେ ଦାଗରେ ପ୍ରାୟତଃ ଜର୍ସ ରହିଯାଏ, ତେଣୁ ଓରେଲ୍-ବି ସାଧାରଣ ଗ୍ଲିସେରିନ୍ ତୁଳନାରେ ଏହାର କ୍ରିସ୍-କ୍ରସ୍ ଗ୍ଲିସେରିନ୍ स्तनଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଇ 90% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜର୍ସକୁ ଦୂର କରେ। ଓରେଲ୍-ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଜର୍ସ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ପୁଅ କିଏ ଆଡମିଟ୍ ହେଇଛି ହସ୍ପିଟାଲରେ? ଚା ପିଇବ? आपको क्या किया तुम घर वाला चाहिए आप नंबर की एडमिट है सामना है ना मोर एटी लोके बहुत टेकिला लगा दी तेनु चालिया से ता चा पीबा